اور میں ہوں احمد علیم حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز پر آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پاک آسٹریلیا T20 سیریز، پی سی بی نے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی T20 ٹیم میں واپسی۔ فخر زمان، سائم ایوب، شاداب خان، نسیم شاہ، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا ٹیم کا حصہ۔ ابرار احمد، محمد نواز، عثمان طارق، خواجہ محمد نافع، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان شامل۔ میچز قذافی اسٹیڈیم میں 29 سے 31 جنوری اور 1 فروری کو ہوں گے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ۔ جی ہاں بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے ساتھ T20 سیریز ٹیم اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی T20 ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ محمد اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ لیکن فروری سے کھیلے جائیں گے۔ آسٹریلیا کی ٹیم 28 جنوری کو پاکستان پہنچے گی۔ پاکستانی اسکواڈ کی بات کی جائے تو سلمان علی آغا، فخر زمان، سائم ایوب، بابر اعظم، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، ابرار احمد، محمد نواز، عثمان طارق، خواجہ محمد نافع، صاحبزادہ فرحان اور عثمان خان شامل ہیں۔ محمد اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ الحمرا لاہور میں تھنک فیسٹ افکار تازہ کے انعقاد براہ راست لیے چلتے ہیں۔ Gally, once again, thank you very much, Ambassador. The Alliance Française, of course, a long-standing association with us. Then, of course, there's the Embassy of Germany and Anne-Marie Chimel, the House in Lahore. The Ambassador, Ina Lapel, will join us tomorrow. Beyond that, of course, there is the Indus Enclave that is hosting a dinner for us and also part of our lineup. But very important, there are a number of other sponsors, and I want to recognize them. It's very important to do so. There is the Sui Northern Gas Pipelines, the chairman Ismail Qureshi Saab. He's a member of the Board of Governors of PCB as well. Very fine man, great supporter. Then there's the OGDCL MD, Lak Saab, Idea Insurance, Sayyid Haider is here. Thank you, sir. And then, of course, there's Interlude, Musaddiq Ulkanan. He's not here, but he's out of the country, but he's given us all his support. Thank you so much, Ulkanan. The PSO, led by Sayyid Muhammad Taha, once again come through. He comes through every year. Thank you so much. Service, of course, Arif Saeed Saab, always a great philanthropist, a wonderful man. Nestle CEO, Jason Chairman Sayyid Yawar Ali Saab, always there for us. Great man. And then, of course, there's the director of the Awari, Dilshaw Awari, friend. His father was a friend of mine, and he's, of course, a friend of mine. Again, never said no to great causes like this. And then, of course, the Ek Islami Bank. And our program partners, once again, I want to emphasize the Indus Enclave. They've been very helpful. Now let me introduce our keynote speaker to you. He doesn't really need an introduction, but still I think it's important to say a few words. Wali Nasir Sahab, Professor, is the Majid Khadiri Professor of International Affairs and Middle East Studies at the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies in Washington, D.C. He served as the 8th Dean of the Johns Hopkins SAIS between 2012 and 2019, and served as Senior Advisor to U.S. Special Representative for Afghanistan and Pakistan Ambassador Richard Holbrooke between 2009 and 2011. Some of you may remember that Richard Holbrooke came to Pakistan many years ago and was always a great friend of Pakistan's. Professor Nasser is the author of many books. It's going to be impossible to list all of them, but I think it's over a dozen books, maybe even more. And he's advised senior American policymakers, world leaders and businesses, including the President, Secretary of State, senior members of the Congress and presidential campaigns. He's written for New York Times, Foreign Affairs, Financial Times, Wall Street Journal and the Washington Post, among others. This is his latest book. It's appropriately called at the right time, Iran's Grand Strategy. This is something we all are inquisitive about, what's going to happen to Iran or in Iran, and how is the world going to change. And it's all here, it's available outside. And so on that note, I'd like to invite our keynote speaker,
running minister to come and give us his views. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الحمرہ لاہور میں تھنک فیسٹ افکار تازہ کا انعقاد غزہ کی جنگ اور مشرق وسطیٰ کی اثر نو تشکیل کے عنوان سے سیشن ہوا. سینئر اینکر پرسن اور جرنلسٹ نجم سیٹھی اظہار خیال کر رہے تھے. Najam Sethi Saab for that very kind and generous introduction. So I'm going to talk to you about the Middle East after the Gaza war. I mean, in the past 2 years, we've seen a lot of transformation and a lot of events in the region, each of which deserves an extended conversation. But I would like to sort of look at it from a farther away lens as to what has been happening in the Middle East, what is different, and where is it heading. The past 2 years since the start of the Gaza war, in fact since Hamas's attack on Israel on October 7th, 2003, have been truly transformative for the region. I mean, virtually many of the fundamental structures and pillars that define security, stability, balance of power in the Middle East has changed. It's actually good to stop and think about where things were on October 6th, 2023. At that point in time, at least from the vantage point where I was sitting in Washington, there was a very sort of a clear view of where the Middle East was and where it was headed. The Biden administration has its eyes on pivoting to China, to addressing larger global issues. It was focused on AI, and it was focused on a new balance of power with China. And it had a theory about how the Middle East would be stabilized and would be a non-factor, if you would, for the United States going forward, so it could focus on the East. And the basis of these was, first of all, normalization of relations between Saudi Arabia and Israel, that the Biden administration invested greatly in, that there would be a final Arab-Israeli peace that would be the anchor for security and stability in the region. On top of that was the idea of building a series of trade corridors, most importantly one connecting India all the way to the Mediterranean, running through the southern shores of the Persian Gulf, up to Jordan, and then onto the Mediterranean, connecting India to Europe. And it had a dual benefit. One was to basically try to cut China out of the Middle East by creating the European-Indian axis. And the second was also to create connectivity between Israel and varieties of Arab countries, and in a way give much more meaning to the idea of normalization between Arabs and Israelis. And in this picture, the Biden administration also figured that Iran could be put in a situation, we call it Iran good enough. In other words, that there will be sufficient amount of de-escalation between the United States and Iran through a nuclear deal, and then through the rapprochements that were happening between Arab countries and Iran, between first UAE and Iran, and then with the help of China, between Saudi Arabia and Iran, and that normalization would be sufficient to bring stability. اور اب وقت ہوا ہے بریک کا. اس سے پہلے ویلکم بیک. پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. صوبے بھر میں زرعی سرکاری اراضی کاشت کے لیے دی جائے گی. 50,000 افراد کو کاشت کے لیے سرکاری زمین دینے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. نوجوانوں کے لیے CCD، ایکسائز، ٹورزم، پولیس، ہوم ڈپارٹمنٹ اور دیگر میں سینکڑوں آسامیوں کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. الیکٹرو بس میں 25 مارچ سے کیش لیس ادائیگی سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ. مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے. حسن، اس پروگرام کے بارے میں مزید بتائیے گا. دیکھیں درخشاں، پنجاب کیبنٹ کے ہونے والے اجلاس میں مختلف محکموں سے متعلق بڑے فیصلے لیے گئے ہیں. پنجاب میں مزدور اور مزارع بن کر دوسروں کی زمینیں پر ہل چلانے والے کسانوں کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اپنے کھیتوں کے مالک بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے.
पंजाब की ज़रूरी सरकारी अराजी अब अशराफिया के लिए नहीं बल्कि गरीब के लिए रोजगार के लिए वक्फ होगी। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है और सुबह भर में ज़रूरी सरकारी अराजी का काश्त के लिए दी जाएगी। 50,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी ज़मीन देने के लिए फौरी इक़दाम करने की हदायत की गई है। पंजाब में जो है नौजवानों के लिए सीसीडी जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, एक्साइज, टूरिज्म, पुलिस, महकमा दाखिला और दीगर में सैकड़ों असामियों की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। और इसी तरह पंजाब में तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जो है वो सर्विस शुरू करने के लिए 1000 ग्रीन बसें मंगवाने की हदायत की है और 25 मार्च से इलेक्ट्रिक बस है उससे कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया गया है। कैश अदायगी की सूरत में मुसाफिर को इलेक्ट्रिक बस में ज्यादा किराया अदा करना पड़ेगा। काबीना ने टी कैश कार्ड, बैंक कार्ड सिस्टम 25 मार्च से नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह ताजिर तबके के लिए कवानीन में आसानी पैदा करने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया गया है और पंजाब की सकाफत और लाइफ स्टॉक के फरोग के लिए तमाम इजला में हॉर्स एंड कैटल शो कराने की हदायत की गई है। हर जिले में हॉर्स एंड कैटल शो की तर्ज पर तकरीबात मुनक्किद कराने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए 1000 नई असामियों की मंजूरी दी है। एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल में 216 खाली असामियों पर कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दी है। मरी टूरिज्म पुलिस के लिए 980 नई असामियों की मंजूरी दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट में नई असामियों की बाकायदा मंजूरी दी है। टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम और मुल्का डिपार्टमेंट में भर्तियों के लिए पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी है। इसी तरह इजलास में बताया गया कि काबीना ने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल पॉलिसी में तरमीम की भी बाकायदा मंजूरी दे दी है। ठीक है हसन, ये बताइएगा कि ज़रूरी सरकारी अराजी के जो अहल लोग होंगे वो कौन लोग होंगे और इसका क्राइटेरिया क्या होगा? लेकिन जो पंजाब कैबिनेट के होने वाले इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत लेफ्टिनेंट फ्लाइट रिटायर्ड इफ्तिखार साहू की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। उसमें बताया गया कि 50,000 के करीब अफराद वो हमने जो है उनकी निशानदेही की गई है जो कि इंतहाई गरीब है, जो कि उन्होंने एक सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत कुछ डाटा मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया है जो कि मुख्तलिफ सरकारी जमीनों पर जो है अशराफिया ने जो ली थी लीज पर उनकी देखभाल करते थे। अब उनको जो है पंजाब हुकूमत ज़रूरी सरकारी अराजी काश के लिए देने के लिए उनके हवाले से मामला ज़ेरे गौर लाए गए जाएंगे। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। स्कूलों से बाहर बच्चे कौन हैं? महकमा स्कूल एजुकेशन के पास कोई रिकॉर्ड ना होने का इंकशाफ हुआ। लाहौर समेत किसी ज़िला में आउट स्कूल चिल्ड्रन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बच्चों को रिकॉर्ड मिलाने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब के हर तालिब इल्म को यूनिक आईडी देने का फैसला भी किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने यूनिक आईडी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। यूनिक आईडी मंसूबे से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की निशानदही हो सकेगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, स्कूलों से बाहर बच्चे कौन हैं? महकमा स्कूल एजुकेशन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और लाहौर समेत किसी ज़िला में आउट स्कूल चिल्ड्रन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बच्चों को रिकॉर्ड मिलाने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब के हर तालिब इल्म को यूनिक आईडी देने का फैसला भी कर लिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने यूनिक आईडी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। यूनिक आईडी मंसूबे से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की निशानदही हो सकेगी। हाई कोर्ट PIA की निजकारी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का सेक्रेटरी निजकारी को मामले पर फैसला करने का हुक्म। सोमवार को दरखास्त गुजार से मिलकर तमाम मामलात पर फैसला करें हुक्म। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अवैस खालिद ने PIA की निजकारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया जो कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने सेक्रेटरी निजकारी को दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि सोमवार को दरख्वास्त गुजार मिलकर तमाम मामलात पर फैसला करें। जस्टिस अवैस खालिद ने अपने फैसले में लिखा है कि सेक्रेटरी निजकारी अदालती हुक्मनामे की मुसद्दका कापी मिलने के 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपना जवाब डिप्टी रजिस्ट्रार के रूबरू जमा करवाएं। एडवोकेट नबील कालू की जानिब से PIA की निजकारी को चैलेंज किया गया और दरख्वास्त में PIA के 75% शेयर की फरोख्त को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार ने भी कहा कि PIA के क्यारों की मालियत 460 अरब रुपए से जायद है। CCI की जाने की मंजूरी के बगैर निजकारी को आइन की
خلاف ورزی ہے اور حکومت نے پی اے کے مالی حقائق غلط پیش کیے اور اس حوالے سے عدالت پی اے کی نجکاری کا عمل معطل کرے اور پٹیشن کے حتمی فیصلے کے بعد اسے کالعدم قرار دے۔ جی آپ کا شکریہ محمد اشفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیف وہپ پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم نے رانا ارشد کے بڑے بھائی رانا اسلم کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ کہتے ہیں کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے گھرانے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیف وہپ پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم نے رانا ارشد کے بڑے بھائی رانا اسلم کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ کہتے ہیں کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے گھرانے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب بھر میں درختوں کی جیو ٹیگنگ اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ لاہور ڈویژن میں اب تک 2,50,000 درخت جیو ٹیگ کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق رواں سال کے لیے 15 لاکھ درختوں کی جیو ٹیگنگ کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ اب تک 3 لاکھ درخت جیو ٹیگ کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی پر کام جاری ہے۔ جیو ٹیگنگ کے بعد تمام درختوں کا ریکارڈ ڈیجیٹل ڈیٹا بیس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ۔ جی بالکل درخشاں، پنجاب بھر میں درختوں کی جیو ٹیگنگ اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ محکمہ جنگلات کے مطابق پورے پنجاب میں کل 4.4 ملین لینئر پلانٹیشن کے درختوں کو جیو ٹیگنگ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ لاہور ڈویژن میں اب تک 2,50,000 درخت جیو ٹیگ کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق پورے پنجاب میں کل 44 لاکھ جو ہیں وہ لینئر پلانٹیشن کے درختوں کو جیو ٹیگ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جسے 2027 تک جو ہے وہ مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ البتہ رواں سال کے لیے 15 لاکھ درختوں کی جیو ٹیگنگ کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جن میں سے اب تک 3 لاکھ درخت جیو ٹیگنگ کیے جا چکے ہیں۔ باقی پر کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ ترجمان محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ جیو ٹیگنگ کے بعد تمام درختوں کا ریکارڈ ڈیجیٹل ڈیٹا بیس میں محفوظ ہو جائے گا، جس میں ہر درخت کی صحیح لوکیشن جو ہے وہ شامل ہے۔ پنجاب بھر میں مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی درخت کی جگہ میں تبدیلی، نقصان یا چوری ہونے کی صورت میں فوری الرٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکے اور بر وقت کارروائی ممکن بنائی جائے۔ جی آپ کا شکریہ سامعہ۔ اندرون شہر میں پولیتھین بیگز کے خلاف آگاہی مہم۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز کی نگرانی میں مختلف دکانوں اور کاروباری مراکز کی انسپیکشن، مختلف مارکیٹس میں چیکنگ، خلاف ورزیوں پر 50 کلو غیر قانونی پولیتھین بیگز ضبط۔ دکانداروں کی پولیتھین بیگز کے استعمال سے فوری اجتناب کی ہدایت، دوبارہ استعمال پر بھاری جرمانے اور دکانیں سیل کرنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ادارہ ماحولیات کی جانب سے اندرون شہر لاہور میں پولیتھین بیگ کے خلاف آگاہی اور جو ہے وہ کارروائی مہم کا جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ سر انجام دی گئی، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز کی نگرانی میں مختلف دکانوں اور کاروباری مراکز کی انسپیکشن کی گئی۔ مختلف مارکیٹ میں دکانوں کی چیکنگ پر خلاف ورزیوں پر جو ہے 50 کلو گرام غیر قانونی پولیتھین بیگ ضبط کیا گیا، جو کہ مقرر کردہ حجم سے اور سے کم تھا۔ اور پولیتھین بیگ کے حوالے سے کارروائیوں کے بارے بتاتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز کا کہنا تھا کہ پولیتھین بیگ ماحولیاتی آلودگی اور نالیوں کی بندش کا بڑا سبب ہے۔ دکانداروں کو پولیتھین بیگ کے استعمال سے فوری اجتناب کی جو ہے ضرورت ہے۔ دوبارہ استعمال پر بھاری جرمانے اور دکانیں سیل کرنے کی بھی وارننگ دی گئی ہے۔ وال سٹی میں عوامی آگاہی کے لیے خصوصی مہم جاری رہے گی۔ دکانداروں سے پولیتھین بیگ نہ استعمال کرنے کا عہد نامہ بھی اس موقع پر لیا گیا اور عہد نامہ دکانوں پر نمایاں طور پر آویزاں کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد مزید سخت کروایا جائے گا۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبے کی 41 شوگر ملوں میں گنے کی کرشنگ روٹین کے مطابق جاری۔ سیکریٹری فوڈ کرن خورشید کا کہنا ہے کہ 24 کروڑ 89 لاکھ 2000 میٹرک ٹن گنے کی کرشنگ مکمل ہو چکی ہے۔ گنے کی کرشنگ سے 23 لاکھ 29 ہزار 300 میٹرک ٹن چینی کی پیداوار حاصل ہوئی۔ گنے کے کاشتکاروں کو 229 ارب 46 کروڑ سے زائد کی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں۔ مارکیٹ میں چینی 145 سے 160 روپے فی کلو وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ صوبے کی 41 شوگر ملوں میں گنے کی کرشنگ روٹین کے مطابق جاری۔ سیکریٹری فوڈ کرن خورشید کا کہنا ہے کہ 24 کروڑ 89 لاکھ 2000 میٹرک ٹن گنے کی کرشنگ مکمل ہو چکی۔ گنے کی کرشنگ سے 23 لاکھ 29 ہزار 300 میٹرک ٹن چینی کی پیداوار حاصل ہوئی۔ گنے کے کاشتکاروں کو 229 ارب
46 करोड़ से जायद की अदायगियां की जा चुकी। मार्केट में चीनी 145 से 160 रुपए फी किलो वाफर मिकदार में दस्तयाब है। सूबे की 41 शुगर मिलों में गन्ने की क्रशिंग रूटीन के मुताबिक जारी है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में 67,197 घर आबाद हो चुके हैं। 53,843 मकान ज़ेरे तामीर हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं, इन्हें अब ज़मीन भी मिलेगी और घर बनाने के लिए बिलासूद कर्ज भी। पंजाब हुकूमत ने जॉइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की के लिए इनकलाबी पैकेज तैयार कर लिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास सेक्रेटरी हाउसिंग और डीजी फाटा ने ब्रीफिंग में बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में 67,197 घर आबाद हो चुके और 53,843 मकान ज़ेरे तामीर हैं। 164 अरब 66 करोड़ रुपए के तारीखी कर्जों का इजरा किया गया। रिकवरी की शरह 99% है। वज़ीर आला मरियम नवाज दा पंजाब लई सोहना तोहफा, सांझे चुल्हे, सांझे वेढ़े ते अपनी छत भी सांझी। पंजाब हुकूमत ने सदियों पुरानी रिवायत जॉइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की हम आहंगी के लिए इनकिलाबी पैकेज तैयार कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इनकिलाबी प्रोग्राम अपनी छत अपना घर का दायरा कार वसी करके इसे जॉइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। घरों की तौसी के बिलासूद कर्ज के इजरा की मंजूरी दे दी गई। जून तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ दे दिया गया। जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें जमीन भी मिलेगी और घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज भी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर के 1,534 प्लॉटों की अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में जेहलुम में 194, कुसूर 129, फैसलाबाद 84 और लोधरा में 59 प्लॉट बजरिया कुरानदाजी दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर के सारफीन के इंतकाल की सूरत में पॉलिसी मुरतब करने की भी हिदायत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली के बेहंगम लटकते तार अवाम के लिए खतरा बन गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गैर महफूज तनसीबात का नोटिस ले लिया। खतरात के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली के खंभों पर लटकते बेहंगुम तार, ओवरलोड कंडक्टर्स और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस लेते हुए हिफाजती खतरात के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर होंगे। गुंजान बाजारों, तिजारती इलाकों और सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इकदामात का फैसला किया गया। लेस्को, LDA, जिला इंतजामिया और दीगर महकमों की मुश्तरका कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर का कहना है कि लाहौर में बिजली के महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जामिया मंसूबा तैयार किया जाएगा। हाई रिस्क जोन्स की निशानदेही और नक्शा साजी करके मरहलावार इस्लाही काम होगा। स्टीयरिंग कमेटी 28 जनवरी को वज़ीर आला मरियम नवाज को जामे एक्शन प्लान पेश करेगी। डाटा, TV और इंटरनेट केबल्स के बेहतर इंतजाम के लिए मरबूत तरीकाकार वज़ा किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर ने कहा, बसंत और दीगर अवामी तकरीबात के दौरान बिजली से लाहा खतरात कम करने पर खसूसी